El Hospital Bethlehem Royal de Londres fue una de las primeras instituciones psiquiátricas del mundo. Conocido comúnmente como Bedlam, el hospital no era más que un depósito para quienes se creía que estaban locos. Se encerraba a los internos en jaulas, closets y establos, se les encadenaba a la pared y se les azotaba, mientras el hospital cobraba la admisión para que el público los viera. En el siglo XVIII, William Body fue el primero en promover que sus hospitales podían curar a los enfermos mentales. Los manicomios de Body lo hicieron el hombre más rico de Inglaterra, aunque sus tratamientos eran tan inhumanos como los practicados en Bedlam, sin un solo paciente curado. Su éxito financiero desencadenó un auge en el negocio de los manicomios y la oportunidad para que los psiquiatras se aprovecharan de esta nueva industria. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Pero mientras los que dirigían los hospitales se hacían ricos, a los psiquiatras, sin embargo, les faltaba credibilidad para aumentar al máximo sus ingresos. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Entonces, los psiquiatras buscaron dar crédito a su ejercicio disfrazándolo con el lenguaje de la medicina. El darle una nueva imagen al tratamiento se llegó a conocer como modelo médico. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Llevando más allá la teoría biológica de la enfermedad mental, un americano, Benjamin Rush, propuso la idea de que la locura la causaba demasiada sangre en la cabeza. La cura, quitar la sangre por cualquier medio, inmovilización, agua helada, sangrado, incluso el terror. Y con eso se creó un nuevo modelo médico. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Los procedimientos a menudo letales de Rush se detallaron en su manual de 1812, que siguió siendo la fuente autorizada de la psiquiatría durante 70 años. Era tan venerado que en 1965 a Rush lo consagraron como el padre de la psiquiatría americana en el sello de la Asociación Psiquiátrica Americana. A fines del siglo XIX, los crecientes fracasos de la psiquiatría en curar la locura amenazaban sus ganancias financieras, obligándolos a inventar nuevos modelos médicos. The cures promised, when it was delivered,
So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. El siglo XX trajo más modelos médicos. El psiquiatra americano Henry Cotton mutilaba a sus pacientes quitándoles partes del cuerpo y declaró que este era un gran avance para tratar enfermedades mentales. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Al aumentar la indignación del público por la tortura y mutilación de pacientes, los psiquiatras inventaron nuevos métodos, cada uno aclamado como cura milagrosa. Pero cada uno no resultó ser más eficaz ni menos brutal que el anterior. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture.
Préstemelo, que estoy con frío, préstemelo. ¿Prometés acompañarla, cuidarla, mimarla? En el cuello, en el En cuello. la adversidad, en la enfermedad y en la prosperidad. Chito. Sí, prometo. Amén. Mi amor, Norma, te estás casando. Te estás casando. Es algo muy importante lo que está pasando. Bueno. Después. Prometés estar con él en la adversidad, en la necesidad, en la enfermedad y en la prosperidad. Sí, padre. Señor Padre, en este momento lo bendecimos, Señor, a esta pareja, Padre, a Tito y a Norma, Señor. Te pido que los acompañes, Señor, y que sobre todas las cosas, Padre, que los sanes, Padre, que los saques de este cautiverio, Padre, y que puedan ser libres sobre todas las cosas, Padre, que puedan formar una familia, Padre, y que sean felices, Padre. En el nombre de Jesús, con tus manos, y el pueblo dice, amén. Amén.